Я вам смотрел и слушаю. Так и стоят. Хаме кора кардан корнец. Нам пойду на банку нет, на сарту на гаранту. Возможно, как вы фамилия? Манайми нет, манайми даже не шумо. Манайми даже не шумо. То, там подуда что пеш прибурдам мне говорят. Як это шакне? Мам без учета бизнес тора. Хар саре сол, як бор, а як чакте бизнес просто да смекша. Kad думаешь, что маржашка моего привлекли, просто не слушам что. Вас еще просто махкам мекна. Мекнамки не стоит время тратить. Вахтама сам кардам, вайкаран, мумкин не. Чуваки, а как вахту фикру вайту на вайба сав клип, дига чиба вахту на мемуна. Энергия не муна. Вашума хорошо мекна. Привлекает вас. Она меня сейчас капиля греду. Mini masterclass در شوهانبری. Як то было себе, бахме районом когда в Англии. Hamin yakta kalon magazin kunid, 500 kg, 1000 kg. Odamı asta bozuk seramını odası taşımayı Vada jak sol, du sol, vada se sol. Hamina kapıda gidelim. Kalon kunid amina. Asta kalon kunid bez polni stroj material. Jak on Россия в такие шумо, kalon Россия будет. Jak tas Marilyn Monroe şey var magazin. Stroj material. Kalon. Только stroj material. Просто он капиталит, хама же карандар корни. Ассортимент зёртве, 1000 мелочей, хамавах прибыльный бизнес, чувак мелочь бы писёр маржаш калуна. Як это же капиталит? Он то хеле кубе же это. О, видение тут просто ояндазор буде наш это. Видение, чувствуете? Ваши видение меня все, хаму чизе шмотина туда только, бада се сол пансол, бизнес это чихел буде наш это. Бада спансол, шайш, соли, бада сдасол. Хавай что студию. Какой должен быть бизнес шумо? Подоспан солдат сол. Она фунда фреда. И вот таким я думал, когда думал, это Kadımot hamı, mayak kasbaki farmı. Hamı çocuklar da dolar. Kelina kustam kuştuma farmı yok. Kuştuma da var. Görüşte de yapmaz ki doktora kustam kelin farmı. И mayak kasbaki farmından şu biznes şunu olmam için. Joşnaş darba. Як бизнеса капет профессионал человек. Пешно ме буравето. А как мисол, характер мочай, кама какой, як му таш пешно мерат прибыля халалом наметя. Ваш му наметят хами бизнес оба профессионал больше. Чего? Вахтату мерат, платун бан мешат. О, вахтату структура, вай дига ма армия корена. Зода $100,000 ма як ма ба ойлик метя. Зода $100,000. Бизнес шумо выдержит мекнат, столько людей держат. Не, мумкин не. Бестучор компания выдержит мекнат, эти входы удержать карнама. А я как дадут компания удержать карнама метод. Мами не на мекнат, ман коло ходом мекнат, ман дарс метя ман. Ман кто меня вся? Я стратегию разрабатываю. Все. Харки коло ходо шикарно ждал. Хами коло карнама метод шумо. Мумкин не, а туры на метод. Вайкасо, монопатидан сетишудан. Конечно. А дуранты пояк бизнес Зода за $1 миллион, як солбаки, зода за $1 миллион прибыль кредит, потом. То $1 миллион прибыль на кредит, як бизнес па. Я был бизнес не треба отвлекаться на кредит. Просто когда зод кредит в Англии, зод кредит в Англии. Значит, не то направление выбрали. Зачем делать тот бизнес, который мисол, не говорит почему? Я понимаю, что это что делать. Мана мисол, дыхать. Бисёр шумо ҳаме хатоба даст мезанедум. Ин як аз хатое ҳаст ки на самом деле шумо ахту мебарад, пеш намебарад. Кадом хато? Мана мисол ин бизнес ба одам муваффақ. Ин бизнес ба маррашон хуб, прибылашон хуб. Ана ко баъзе вақт мешавад ки мумкин ки ҳар хел идеяҳо пайдо мешавад ё ки приложениҳо пайдо мешавад. Як кас мебиёд, дозар кас мегӯфт ки биё равем пахта шинонем. Пахта ҳисоб мекунад, коғаз ба ҳаме чӣ гуфта метобад коғаз ба кор. Дӯстме, коғаз ба ҳаме чӣ прибыл наметобад. Ҳамин баъзо коғаз ба менависад, пул мекунӣ ки блин 2 сол миллионер мешавад. Ҳамин хел як коғаз ба ҳама пул таминад. Мана мисол як кас мегӯшам ки пахта мекунад. Як кас дигар мегӯшам ки биё мегӯд ресторан мекушем. Уже кабед хабаш мешад, дигар мегӯд бед қуртоб мекушем. Ва кас дигар аз мегӯшам ки бед мебел мезанивастам. Мебел. Диққат кунед. Ана ин одам ин бизнеса мефаҳмад. Ин бизнес профессионал. Диққат кунед. Мана ин бизнес ба ҳозир намефаҳмад. Опыташка ман. Инҷи ба ин бизнес ба ҳаме рискаша медонад ёдам. Здесь известные риски. Диққат. Ҳаме риски што ему известно. Кадомаш сатмин фрукта мешавад, кадомаш сатмин фрукта намешавад, кадомаш кадом сезон дорад, кадомаш бракаш аст, кадомаш остатка мемонад, кадомаш то есть ин полностью медонад управление продукта,
این میدونه کلینتا این میدونه که آدم ابیومی بزرگ این میدونه پریبل است مارژینال است در یک کلیم آوراج است در یک پروداکت میدونه اینجوری آدم نمیدونه پول کار کرده که شگردو بسیار خطر میشه اینجی پریبل کار میکنیم نکبی میکنیم کمتر میگیم باید کار دیگه کنیم ما چی فکر داریم ما فکر داریم که اگر که باید اون بیزنس دیگه سازم دپالیتینه دخواد میشه درست درست ولی شاید دپالیتینه دخواد میشه اینجا مثلا $3000 درآمد بود 1000 بیاد 1000 بود 5000 میشه ما این خیلی فکر میکنیم نصف دل اگر که همینجا به ما $3000 درآمد میداد $3000 دقت کنید از اینترست نمیشه ببینید یعنی چیکار میکنه آدم جمع میکنه $30000 $50000 یا اینجا بلاش میکنه یا این بلاش میکنه یا این بلاش من گارانت میدم که همین بیزنس همین پول گشتن نمیبینه همین پول بند میشه پریبل نمیده گشتن نمیبینه کدوم آدمیش بس از خود سرکار کرد افتی دیگه چی بند هم آدم میتونه آفت نمیدی کن ما اینجا گفتش تیام داریم همین پول گشتن نمیبینه همین پول بند میشه پریبل هم نمیده چی بند چون شما известный риск заменили на неизвестный риск. কি মনে ফাহমে? আসলে সাম неизвестный риск. اینجا известный риск شما заменить کرده неизвестный риск با. من خطر بسیار کردگی. من 67 کمپانی ساختگی عمرم. وقتی اون با اینوستر بودم همه چی هنچ پول کار میکنم چی کار میکنم اونجا فلاش میکنم با اونجا پریبل میگیرم مثلا میدونی نخلی نه همون 3000 اما بعضی وقت کاملا چی میشد اگر این پریبل بیاد در یک ترم ریسک اینجا پریبل کم میشه تا که 2000 میشه دقت کنید 2000 اینجا 1000 میشه دقت انا گفت کی فهمید همون 3000 رسمیت میکنن اینجا با تا که یک چی میشه دوباره کار Конечно, двойной кор, двойная работа, мехнаташ бисёр, фокус бренкель, малка. Нахрен не надо. Ду барабар мехнаташ зёр. Барамон, шмо, а як чизе капе? Бизнес ба? Як таша капе ду, як направление. Хамай профессионал шеду, хамай масштабировать когда рафтангре. Man hamina узами ода. Метунат ки 20 та мекеле магазин кунат. 20 تا مکل مغازه کردن یک اونجا نگاه نکنه ها همه رایون با مغازه سوالماتریال هست نه که وقتی که آدم پروفسیونال سوخت رفتن گرفت آیا این آدم با کنکورنسی شدن نمیتونه و رنگمون بازار با فروخته استفاده میگیرن تا روزی که این آدم همونجا پروفسیونال نداره فهمیدین وقتی که پروفسیونال سوخت رفتن گرفتی وای سیرونو پروفسیونال بیزنس وای دیگه ممکن بعضی بچه‌ها 30 سال باز از بازار با سوالماتریال فروختن وای نمیتونی تو را کردن وای فهمیشش نمیرسن پروفسیونال بیزنس دیگه من همین کرده رفتن در کار کدوم وقتایی دارن دیگه بیزنس ها نگاه کنن دیگه بیزنس ها دقت همون وقتی که من این بیزنس یک سال بعد $1,000,000 زیاد پریبل میبیارم $1,000,000 که اونم چیستی پریبل گرفت دقت میتونم بعد 50,000 یا 100,000 یکون بیزنس دیگه با مونتام که ریسکش کمه چرا که یکی وای بیزنس میشه نمیشه یکی وای بیزنس بانکروت هم شود که ну что ничего страшного ну что ничего страшного 50,000 год شد با رئیس با میبر بعد از 2 ماه 50,000 ها فهمیدید اینکه اول وقتی این کار کرده اول با این کار کرده دیگه کپیتال نداره پیش نمیره اول باید کار کردن هیچ ممکن نیست یادم مایده ممکن نیست انا همون وقتی که расширение خواهد شدن آدم دو پوتی расширение دو направление расширение دو направление расширение یکم расширение که آدم باید کنن دقت یکم پوتی расширение که آدم باید کنن همون увеличивать کنن توست ефект 10-кратно 10x 10 برابر زیاد میکنی کار کرده استفاده تر همون وقتی که کمک پول جمع کرده 10 برابر زیاد کنید همون طوری که خودتون نظم میدونید نظم میفهمید اما همه 10 برابر زیاد کنید دقت همین کارشون کدومش مارژی خوب داده استفاده است کدومش پریبل خوب داده استفاده است همه زیاد کار میکنن اگر همه باید پولتون جمع کنه باید که دیگه مختلف مغازین دیگه جمع شدن میتونه ولی همین لباس اینا باید مکان کنه دیگه یک دیگه هم точно شدن میتونه спокойно شدن میتونه دیگه جو دیگر رایون میتونه یکم چیز استفاده بردن دارم افکت
10 x. Wo war das nicht? Ihr schützt, wo какой эффект? Wo 10 x. Mana mi so. Як магазина ми клиент дата. Дата магазин кушун, wo bari in daha 10 x şaka geçer. Saatta. Mana hamuna kardanlar ko. Чиба Adidas, например, Adidas наплевать, что Coca-Cola чехапуль корме куна. Кора ходиш кадамена. Чиба sneakers, мисал гам стройматериал на мегорова. Чиба, yok sneakers, кроссовки на мегорова. Човек ме гудне, мана ме фама кроссовка. Шакало до форма фрукта мегорда. فهمتني؟ wer hat ضروري شنو حميدنا مدينة فهمته. دويون چیزی که